عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد, wezi watukufu, mafundi watu, wababa hatu, wazazi hatu, wanasha hatu, wanama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kusudi usiku wa lelo unuvanu ezilera zinu banga mina wandu muhimu na kahanza waishizwe nambao vanu urahaweja lawa hazini. Haswatan inuri sala nibe hao haruma ile shirika lambao demeki. Haswatan de la Moroni nirudi nirongoze o wakomori wonti pia yauka ekamru hauno ajali bahanu kajaitahadharisha na mtume hambia yauka nakhadhiru akhaka dhaliman kay yahdhuruhu an-nas. Tahadharisho anadamu ima dhalimu ili wandu wafanya tension ngabo pia jilo bahanu ngabo ngama ilo bahanu ni uona bonze haruma e sécurité e kwandu ngwa hosao bahanu akanga bo sécurité ngabo sûreté. Les deux juzi sebanu ebane différencier ndi ngwa anjandi alhamdulillah rabbil alamin kati rakausoma arumaye aviation rikausome soye zonti pia ne sûreté aéroportuaire e sûreté iyo de shughuliha nao na haina ndongo za hatwari izanzo zipangwa sha sécurité iyo ya wana na haina ajali aksida yanzo ijiri basi ni wona mahala ni winji ekwanu wabe yao huwa ngabo mahala bakilisi wandutia barriere ili uhifadhi wandu makoshi upambe namna boko uti donda ni ajalu kazemba hindu kadha kengwaru mashirika boko ngabo izo zonti pia yo de sécurité ha apo ngabo levao ngabo se ndu za ukaza za wonesa ngamona ose pare ngabo fanya ose hasi ili ndoti jobala mbio hawajo tafijo hauya penetre zone boko ngabafanyishia haza ngabo khatwari abonge haina mwanadamu Islamu yaona khatwari bahanu yo ubeza hambio ndo faites attention tawa ekele ndo ewe ubahiza wandu wenge na jawo no jokalla bwizida nanga yabo mndu beza ujuzon ngani na pupalanza mude manga sha emruti dola awoto abibu na balawala mndu yatwenda na vinyo ula atajangu tuangamizwa ndo ula wa paralize pia na mtrawe inde mana si yohanjume baundi ya wandu siti madokter ulo ajua shanga bo baundi ya wandu wana sawa ya ukana eketi ni kwamba badala wenu ni ida unda memna sinda nwoi eze faida da zibizo to wa hindi e abidi atiru mele dala wenu eze hatu aribo komkinizi hundai angojo wa ilwa angojo lo siuha angojo kamlemevu utilele dala wenu kengojo ekehuli uti baliye gari bamkini usiuhe mkinile huduzuwe ekengawe na diabete utilele nubadini ya johu fanyaja yode namna mdu ya kutahadharisho wandu haizu watukufu antartike wale mirongozi ya madu ya hangu sikauchabanu he dhulma nitaze wakomori walo ndani ni wakomori walo bonze wala mhewa juu ikede shirika lamek ikayao wakomori wawa amini abaina onti pene mduga na connexion nga wajudunga izo namba wa wandu wakomori owenji wawa amini ili uwanikeze mumtalakati za hao eze richesi za hao eze mali za hao dhahabu ya hao wawaeshe yeyo ohabangarijo mpatana shaba wandu waele wao pia basi ngaritahadharishao banu ya ukana wajiri msiba na mkaswa wajiri siwa ni wandu wafanyo hazi harumaye meki ya Moroni. Haina mzaze upashio, haina mbaba mdumduhazi, haina mndu wakwe mashainga ya Ufaransa. Yarenge dhahabu yahe, au yarengeze mali zaha enda ya hento meki, na tundendro babasi zahaho meki ya Moroni. Juzi banu tifanya mna video shahaka vitfe, shahabasanga mielezo za jiriri. Erisala inu ngamibeshe, madhamana walo haruma eze banki hauze meki ola duani hidrokarbiri telekomu ye mashirika yao yawai gajero wao ni habari na azali na watu jo jambe ito dizo yao
odo fanya hazi mbale mdere ujodo bezaire ngai namba ndio beenere wodo jwanti warumoze idara hizo ni azadi na ne mndumsha shanga mambo o wakomori walobonze no ndani niwambie yokana haina mndu hanti mba meki khaswa tandu alobonze na watunde baba jiri mkaswa mjiro wandu wabanga risihidi yo taratibu wandu hara ya bonga mbehori sala ya mwadu ni ibeshendo ye dhamana jimla wahe zemeki nimwambie yokana ikawe mndumshe ikawe mndumme mwadilifu ulo competent ujuwawe namna ya ujere incident hau katastrofe ya jiri haruma ele shirika ikayao wewe do uliwakili abasainu gelazimio uweze ufanya attention andu ishaka babarema mnada ngabafanya ujao izo si ujuzi sa ya ukana ezabari mndu yafanya mbahazi yalibwao 1000 € yalona mndu mshena wana haruma mezi miraru haisa wala majumba na magari na mazamba auleze mbeza kahula pia aina msikungu pashio ezabari abahati mbi shange johuja zihale bahati njema nada borijo usampanya emadwalimu wanu riwate pirizo riwahentirengeze nti ya hatu ke waono kainti ya hao nane madwama na wika yao warumu enti ila waona mali enti ijairengo wange tondolwa itafanyiwa irendo ambayo ndichona maana wayeheze mali za hao neze fami za hao neze parti za hao wabulie fahari na barufu na mataidi na imana na wanyanya neze lafuna onti pia wende wa wane neze swaba onti pia wende wa wanidienti ya hao wawaheze mali neze parti za hao ne mabavu ya hao neze njema za hao na warilinde banga rjo waswidi insha Allah tihale yaboti kanzana behindi irisala inu ekenga bo mndu ulokari ibune dhamana wa hemeki khaswa tande ya moroni siwishie minada siwishia ukanyima serie sha wa isa wa benu wa ukana wandu watimizi watanu kume wasida hamaji homeki yabowe directrice hawe directeur wa hemeki ya moroni mndu mbaba hau mndu mzaze yaja uroho yaja afanye zihiru wenjo wona kana ulangu endo shawala kana urejei enamnari mwana wira gari tahadhari shao ya ukana wasimkaswa huzijua wandu wenjingo arambi ya ukana enamnara lembele yabantu ngamuhwereye message wone eza kado zajiri siwane ewandu hazi wa haho ekakuja kadawe nao abeka kuja kadawe nao ngabo mrianzu ya menye le shirika boko wewe de uli represente wewe de directrice au wewe de directeur général wa hezemeki au wa hemeki yabo ezongozinu lazimio immédiatement uzitapili rabo jasaza enga mona bwa komori inu listi ya zinru za hiba dhahabu ya kamili ya hiba tiyerewayo yabo omeki wakubali ukabasi mkaso ekirtasi inu tsainunga miyonao indemeki ya moroni ele zahalasi halinu mwabeze ngo zinziti mediatizelo aziti jula no wajiri wandu wasisadza hamaji harumaye meki na wede dhamana yabo immédiatement ngo résoudre e problème ya jiri inu moti ou sanctionner o wandu wasisele zahalinu mbili parce que yabo abasa inu ujoka uro hangarujo bale mbatabu ya wande malakava wakatila utahesama izo des étapes ya lazimu zifanye watahosamaha tout de suite wandu wekayao ele shirika la hanyu liwangamiza dhahabu ya hao nezemali za hao watina madeba na ukana apingeje bida si harali kimetes garjo fanya mje mdo tavichi ili na zigizagi kamtuo nando ni maranzi zinu maranzi bangabo inde zindu wekayao zirengwa
owa ele shirika wanzi namna hiyo. Baada hapo inu indwa chini inde listi yaho wantu ngiyo fluho mwenche bo urema haku tujua namna hiyo. Abweza chirindi wakomori pia hau owenji wou amini ya ukalindele shirika lifanyawe za lazima. Lelo ngabo wandu wakaufanya hazomeki ya moroni wa detourne dhahabu yinji kabisa abunge bidio nettoyer. Ngebidio nettoyer o wandu wan. Licenciement aka fasirabo wa oweti eke directeur hawe directrice yatimwiti go nettoyer. Mbugo jobala je henti huni adoliva zinugo zahe hawia yaziento da honi hawia timbe gama zisise emni mdudo uju. Emana naba uzo hindi ngabo wazazi wajua wafanye ziro ngabo wajua hafu ngabo wareje iyo ngabo wababa wajua wafanye ziro ngabo omalahoni mone malahoni namnaliyo kona bagari hiwa mndugu kona dhahabu mndugu kona mali o msajaja huo kabati o wadilifu no aminifu komori uo wende vakansi nantu amine kango jo urejei besengo jo urejei eke waja wadilifu na mahakama ya rudu yabunga mbeori sala inu mbeshe yeye do amana wa hemeki ya ukana. Tu es au courant ngamine ze documents zino ngamini jobana ngabo mengo nimwe ezindu wikayodo zarengwa zahibwa zazinwa ande mafoto ya mengo nimwe dhahabu wako hibwa. Yabo emzaze uo hakawenda manga hakonfie wandu habali dhahabu hiyo dainu wende mdu akauveshela ili yende yatu ndeze ndongo watijoka dhulma. Yabo imana na kamwambia nirinyo komori eke mdu hahanti mba hinro meki na do tunda yojua monti yabili erisala inu mwana mshe ya lolo ngabo wenji o eze torture zilo prison ngabo wandu warambi yao o wandu wa torture wa muhazini ngabo wandu warambi yao wandu wa haram ko tsuguti ngabo ambena mdetsi mtambe babu ga jozidi wajwa dum torture batamba tiulwa amada ila ya salih wa ma khafiya andam ezatata izo les intiro abonge erisala yin ngamjoda makope omeki ngamjo dabuyanyo shaizo ndabo ngabo wandu tena boko wasiswa za hamaji watimizi watanu wangamizizi wa edhahabu ya hao irengwa wandu wa irenge wende wa ihuzu wajawamba kartuona Allah alaikum tuone dhahabu yededa wala wadi warenge mapipa ndabu waja wati yanga muna msaji jaudio yabanga mpeori sala yinu ya he dhamana wa humeki ya uke dhahabu nge jowroha yani edhahabu nge jowroha dhahabu nge jowroha efasirawe dhahabu nge jowroha monti wewe dhamana wa humeki ngawe namna ya gérer conflit gestion de conflit au wakati wajiri catastrophe au wajiri incident ekimanga eyo mrufanya ngebidi uke makini ukemwelevu hauka eleza hao wale sisa do pandwa hanyu da nyishirika amtavuka mhali wode avuka wa hatu hazemeki ibanu kana hindi kamtujwa isho makanisho kamtujwa isho maniki washo mndungu hoti dhahabu ya je Faransa nguilibi yo haina maha halafia je itaya unde mambeka mtuiona nabo ikauliwa ina maha watina ezemali za kautilwa za hati wa yabo mjembulie kwa liwa wandu mtoto wana ndabi wajua do ringeze mali izo basi na betizi ya mali izo mzibulie zikawenda halafu hii ndio kana weyimdu kadha do wasiso msenje unu ngo wandu wangu wafanyi wao je o wandu wangu ebidio kwa hundane na solution chez étape za ou résoudre conflit amada ino ngabwe sama immédiatement chati umale na urongo wana ujikaza
Et abili do veza mrezutre ili mkalme wei yambe c'est bon ti munda haki yangu amibalo nenzangu. Et araru do unika leçon do sanctionner au endroit si ça des alino. Licenciement kwa libao kwa faux prison ine mmonao. Iyo de namna ya mrudwa mana. Shakuna ujua. Parce que abo yoge tuka umenya ouso. Yabo yoge tuka umenya ouso. Wahele shirika uliruma ugere utombe mfaite utukana mpaini kutobani tawe. Parce que mkamba mbaba we ya omzate we ngondo ya hafe yo kana urejei hata jopashia mwamone maana zila pa basi mrenge dhahabu ya himwede zanyu abuntu tuambada we dhamana ulo yabo shanga mwabo do wandu hazi waho wasisho msenje u na waretoa immédiatement ezemalizo zitolo mwede mwatahe dhahabu ya wandu mwirejeze mtama ngere ngachao ayo ngechoka inchi ejabu na mtahe dhahabu ya wandu mwirejeze no wenyi yo ikaw ukamanga yabo deja msamwalatiza ehazi ya ukangwa oblige wabaki watahe ezemaliza hao dhahabu ya hao abili ikawataha gamanzo msegiri na umale na hanta mfanye nkalizi abongo tukawulasimia tahe avoka ngamjo uliba séjour yalo hiyo mlibe hazi yahe yaitwao haina usiku mlibe avoka yajuka umrengabu noa na hao wa waranti walo manga baya jaya tawe haki yahe nje mdo mzungu saja unajao propose solution ujambe isho ya mnikani ngam komandeo immédiatement dhahabu yo miere wayo munyimu mnike tabia endesahe kangu ihonti izo zahe iho tena kangu ibali yo kangu ilatu kangu ihuzu izo zahe shams ngere ngarali kume na mju wa ukana kati hulumbe hazihi kume ngasi na 20 ans ababa sayino mbe yo gejo fazi jana ke uparopatiwa Suria zi hukumo ba baba sanga bu Suria zi hukume duniani ndonga mbona we namne zuri zifao abonke inuri sala ni beshe yao edhamana jimla wahe zemeki ya ukana ngawe na rekama na nyuho rekama zani waho rekamro hazi waho ujobesheri sala ini ukana ngwawe okuro ya hezajiri veza haraka utowe ujere ezengozinu utsahenda ziharaka nando utaha mwenye dhahabu ngujambie chao bai barenge anda baba inge miliari kanamba miliari ba wando Mwenyezi Mungu shenge amba miliari ibidi muilibe dhahabu ya evaluate kamjano te yofo tahanyu kapaka mjafanya hazina mna lazima shao kakechoni hata uwo msiba ilota hamaji bwana nondo hindi wafanya hazo meki tina paro jamba ndo meki pia wandu wafanya uchafu hauwezi hauja ba wenji wo waswifu shali ndo wasita ha kamna ujotinza mtutome bari mduye ukabonze ndiketa bya himu huisa ndiketa bya himu desanya ubaje mdate ya buwe ya ndiketa bya desanya na inguli bhaina ma etabu yo de ndongo ya mado rakanza ni mwambie do utasama ha adabu na stay esajiri ni ya batan au nom de l'union des mecs et abili do veza utahe haraka uresoudre wone sokana ngawe apt ngawe ne capacité ya ushida uresoudre problem ya jira mo lishirika ikaya wede to manhal et araru do to wa leçon wone sokana je suis propre, j'ai la compétence, je sais gérer, je sais gouverner et société je suis à la hauteur ya besoin de zondaru les esama do bezaraka et dhahabu yo iliba au pes d'urgence et araru do sanctionner ndo fanya zinu ike leçon batujo kama ndo tena fanya betiza mandio sheka ngwanzo kuvre wedi hauka complice izo za she dhahabu ngejo ulawa ikake jalawa lelo ngejo ulawa maudu mrudi mfehadua au ka owenye dhahabu ya hau pia kwa na umbuliani mtorenga eze haraza wandu na tijizi kwa wana majabiti zichi mrenge mwede zanyu nje mdo ambanga mkuvure uweti abo kaireke mtuenda mrende hacho la duani jo hidrokarburi je mashirika yao mdoenda mrenga mobesha habari nazali sha mti wone ukana mruwenge jao kwa wale mefa ujao ngado kasina rumabia oni ba wallahi
kebanja daula haki ivan niyo gejo njia kama kwa venzeti hale insha Allah taala azani gujo kane daula haki ngejo njia ti hale ke njia abantu batumwambia onikana kamjofa pirizo pia aina autonomia mti wono wandu wa ulili wa mti wono wandu wa viole wa mti wono wandu wa tola muhazinu kaba panu basi wandu wa dazajao kaba mbaino ba intiqam iyo revolution boko aina mbuko tukanza dibe hata tuko dodi biliwa watine mahakama ya tuko mdindani watine mahakama ya tuko mdindani joni zora kanza mwambie abonge iyo de risala na kanza na ambia ukana kabo wandu wakaudepoze mali zo jaso ngoni wandu aji na fenti na zigizagi ngezijula oshangari chao anugarandisa kwa he ele zahala dhahabu la wandu la detourner wa homeki sengozi kasirini na mtijao mono kana ashe ngamdari yao ngamazomfufulie ngamazomteleta na retari na vichili ya baba sai nungari mwambia honi yakana etabunga video ilibwa haraka mtahe samaha o wandu wa rendeze twabia zinu ikawe to manawuli yabo we mdahafu we competent gojo shinda ujeri ngaone maarifa we mdu wikayao we mdu madilifu basi izwe desabidi sijiri ikawe mdu jo aliyo arumwenti yo madoma na wale yabo abasa abu karjo won sha wallahi eke dhahabu hiyo emunyi wendo soma duwa yambe male dhahabu yangu ya reng endo apia ni wandu wanzo mdhulumu yotinam assurance lelo wajiri msiba wajiri msenje wajiri tahamaj ngebidio mhunde ndazi ya msiba wa maujiri sawu zonde zi habari za usomeke yabo nyi wandu mahati dhahabu na mtunde banga abo wandu watanu wa hundana na tabu ya husu omeki haina bahanu botoka owema no wai abo yuti mujusa sha sisi ngarirongo zawe do amana ya bezi ya hunde ndasi ya hunde solution ya humsuba wajiri unu o wana transaction o wana fenti wala retraine zendini chao watunde ewe mdu hindi ba wandu wasinyeo wa hati carte na zozo tipia wodo pande u ngamjo henda mbavi na hoenesa ezilio harumenti ye makatia oswalelo si wana zijana habati mbi wajuao ezenda bwarendo azo ntujweni mndwani kwa ralinga bibala wende wahimileze mikrongo hamango dugo umba sisi kali parao alimamu yachinga mmonao waonda wala azadi yamba ukane zeno kwa ramwambia ni banumbi chamba nuko nehonda nenizo yansao warudi wede tena nguna risitire mahaijao babo wandisa umezi bwaramba yao ngejuze kwa isa warenda maduhazi waombe songa toba universite za umezi na kalizina rabo mtoto lo mfe banda mambo ukana un jeune un emploi haja wa hazamba hamba mtu jo hamba ndabuni hunda nenizo yanzao abasa mjanga mfungwao ngamfumwao mviole wa mtole wa muhazini pia amviole mjombo al-Imam Ghazali ngabutswa tantu wala yakanza mbechi numsiba na mdensi bauri sawa na zijana hamada anye kama numsomo mbahindu mjwe mwani liensi hanyu mtino ndo wameze namna yomni kwa mikiro heritage ino mto uliwa hindu mtona rongo wede wani warengele teli wanizo timabia na wakati Magufuli ya hafa ya ukabanu wandujo ufanye bazango za uruma salisha nyoti pia kama zo mcherereye aina wanzo ya tijiane de heritage itanda ega mtu mapesa rumilo bala ya lati ya hanyu ya laza lide ya mnika ni mwende mwale mnwe abena mtete hapo batoto sisi kari parao wandu emergency mcha mfanye cha ezi mchafuda ubiuni vanga jina nzai wanizo kontrol nizo nzai uwe upande la kanzari mwambie nukana na mrensi mtudilie basi ngaricho hundre enti rifanyiza lazimu sontipi ya rawahura watiti bonyi wandu kwa mtu olomu hazini na tilona problemu mtu onda mairuma hala mwede mwado fanya mabunjili heritage mlemnwe na ucherere ya vana kama mbawa landa njide mwado mahundu wala sila nyi ola azalide ya mpwani mjeke balangena wandu na azali wade mbele wallahi azali ngutokana ebanulelo ebanu maudu enamna yalembeziwa na korompe wandu na jarenge uyefu na izopia yede uju kamina mwanama mwikoni ikayao risomo wazima yunistehi miumstehi amushiendu mwanama mwikoni ikayao risomo wazima siwishiriana yunistehi miumstehi hafanya shua ya udunga
azali ne CRC hakarumwe CRC izo parti bainge kwa tina ndo wafanya jezindo ajizitona zafanya shabasa azali kati CRC azali nge fujari nge dhalim ezili yongi yoyezi ya madhalim yemengoni mo owandu wikayao do wenye CRC haudu waruma we CRC haringe député shaminga mjokana ranzi le 24 kabati député de mwana ma maulida madaisiaka yambao hari yede député wa hebamba wa yambani njaparo mlapisa bakataparo lilapisa shaka mjokana gedaena madhalim gedaena mafujari aweka abo saidi abonge gedwali muhammadao usikwa juzi watiha damu wafu mru haubafu wandu ruani baada kodo ya jirisipo ema ana mnamoto mvuvuni haumruani haumumde haumikoni ya joringa shononde yende yatie mndu indi laba yakana o atende watia kabati bajiri ndongo lelo manama weti mndu wa utu habanda wa ulwa wa mana nasi hamara ya saya wahe bambao ya ulwa wa ya hafa utije unja Facebook ubo manama mtukufu ujodo ranzishia emba Facebook yunu ya fakari no wandu waji watete watona zo utongeza wafanye ande wanushita kiyo basi na bionda juka inga mzina wadanyina ya wanahanyu inga mzina wadanyina ya viole wanahanyu inga mzina wadanyina ya toa wanahanyu hazini inga mzina wadanyina o amlapiza oni o amtongeza ni marende hawamezi o amtongeza o atongeza wana warende hawalevi wandu ngamona vizoto tipi nizo fahari ambao shawe wenga wena azali gawida wena belu gawida wena kiki gawida wena Muhammad Hussein gawida wena ontipi yabo gojo Facebook jo ndo kana za jiringa tambi hao auwe wa hamba ukana mi député na nitelua ojo to waro ban o entizi juwe ezamhundra yabo ngari soveo wanti de malabidi ujo ka hambanga we député ni wandu voti sharia wewe ni de mlone yezi abonge manama mtukufu maulida madaisia ka mjini koni karadhi ekenga wena ndongo endambie o warengenti otaji shauti jawrambia si basiri juwa yaukana ezilo yabo yoyezi ya kifujari ya madhalim iyo de babini hoambiao hatartibu o wadunga kwa juwa ndawashanje madina wajo nlapize wajo wambe shaika mimu nambikana hai ewe sido ulonezi ewe side wamba we depite ewe side mazani wa azali na belu na kiki na msaidia na Muhammad Hussein enyi side mlone mahakama enyi side mlone ezen ko zon tipe mfanya ko hit ya bongo jo Facebook jo wone soka odo dhamana ukavoti wa jo anza Facebook kwa kama sisi za hezi ya hani emana mtu wa kama wafunga ko ngama majua emana mtu wa fahid watijofanya sasa wako ngwajalia rikash umsirini bati marikashoni bati rizo mgu ya hamba rizo makafiri wa hamba kamtina mrumi yao tideza makafiri tideza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya waibidiane do ibidia ulao kamtumu ngena mumfunke shaka mtina ruko kamtuko kwa kama wapolili ya bo député mkomori bainge kamjokan randi 2018 ulam seto shaka bajareshi ya voti randi 2018 referendum ulam auka wajeni wakakomori kwa jaona wanduenda wa voti arumwe referendum ya mafitira eze voti moneza jiri ando ulo wa fuasa wa fungu mjawarisa gwanzima ema opposition pia wata wakabata tambamdu yabo ekeba fuandu ha izo timambia ni kwa emanga mnido madagazo ya feten da ina feswa dina mutu ina salimu na bapale o abakida si aboda sinani ebalanga mfiroke wala wafunyide mtuko obakidari vyata Mwenyezi Mungu eke ngwamba ukana hafu afahumul khalid enyi de mtoka ubakidari wodo pande la kanzari mambieni uhusu omshiba bukodo wa jirisi wa juzi manama uparo Abdul Wahabi tukufu ikayao umengoni mwandu wa sharia ikayao yemengoni mo wandu ikayao ngwasuteneo madhamana wahe owandu warengao wadungishao ezefikira za mongozi aliswalihi kwa mtashiwa au nesa ide mwanana janinyo tipia
akaunipara nambe kana kamakini fahari ba panu bolero unumtapala bande anamwambia ukana bolero wamba husomo wamba we mstaarabu hukana hazi kuja saidia we mndu wazali kuja mwambia ya renti izo yarendao shauhimi hata basa ukahanza wandu pia ngwajokana ngwanzo ufanye namna boko enarike bolero bawe dole bohari wikana kana idinwe wingana experience we mstaarabu we na mumnike jaba simwachu jaminu soef aba minus odi watapala wiho na bunyide mwa sakenti yatu yo ranzi jana anzi juzi ujajana ujalelo abasanga tujone sekana wewe le sauveur de la nation, c'est le père de la réconciliation, la paix nationale, dialogue national dawe bobolero emtojo jwa mwamega modo mwanzani swa komori mwede mwatowe islamia ababasana mgojo kufanya mseto l'union ababasana na ngojo ujivuru mwabanga mwedo fomboni mwede mwa hadisi mwede mdanganya shaka ndo kwa jafa wantu abasa wanzo ulazi wanu nanzaya wanzo walina waringe medina hawe yabaki abo mwali abo kabati pia ngwajore ndi makawakibu duria ujo kabundani base mwana Abdul Habi akononi sakana kamakini ba hari wapula wandu waje hunu Faransa waje wa korompewa bese ngwajo utawaambie mabani hawa siasa ukaye na mjobo de banga mjo ni kwamba za place na mje rije na mje banga mjo buliyo bolero kupana ndo ma dialogue garanti ulo nyo hint na ngo jwa azali owenje kwa tsamba banu we mnabidi ni dawe na azali we mnabidi ni dawe na azali engewe we mndu mwenza irumbi waishia fa swala ulwa wa mutu ya ulwa wa nuafu ikawbidi wanti ngamlane za kado za chiri eza chiri nga mahakama sha uja utele kulwabu aina mndu azali Allah ikaila mndu ujola pizza azali arejeda emilia azana baga matono na azali windo la kanda wala toi haja ujonda himisiwa ya ringwale kulwabu ya tirele foto da ina azali amade mwanashe wangu shayo tilio ndiyo anzo yangari azali na mangario utuanza na baki aina mndu to joli bahini ya mwanashe wangu ya la pizza ya wa tafanya jauda tiri timudu tsola juizi ntwa idenda himida ina azali azala siliu azala zia huo wantu azala zia autoritiro wantu azala hazieze licencement katina yafanya ola enda mrejei ngeda ena ya basaini inga mangaria jasali msandi juanroji ambapi wanduza la sawa fundi watu Dr. Ahmed Al-Masrawi hamba wanduja dunia ni sawa kwa wanduza wala wandufa ni hana pia hata sisi bitujwa kule rinda hivi sheke mduza wala mtutu kamba mponkudu harengelea sheke wanduwa fao yede mahala alafu amba al-ibra la question ne se pose pas et naissance sa définition ya mwanadamu c'est pas le début mais c'est la fin ils ont dit jomla kuramba mwanadamu shakuna utatuambia azaliyo muhi bahi bivoti hawa wandu wafu halisansiye wandu hatoa wandu hadhara wandu halapisa wandu entwa bili katbatiza shanja ondoa muimilie tena ibalo kwa tando hito ukanza ujone sokawe muhimu wodo wa zingara edaula ya haki abasa inunga mwendo hunu edaula haki kojo wenji wende waja wenji wabangwa eda waja sabunga sivana mitira mtina nele jimbo lambao كل عام دايما وأنتم طيبين كريم بشيريا وني مهاموما واحنا ليس زي ما احنا برضو مكملين ناسينغا سيبالاري ليو كارينا ولجيزا نغرتيميزيو يلو جيمبو لا ميسويري وكو wakawezi za sisi une seconde salinu wajukanza wende na wende wajukanza waje na namnwa
mukammilin izora hamba gartimizi wehna laysa zayyi mahna gartimizi ngasi bala rakaya babo yo wakovumbwa sisi ulo jazan ngasi bala babo gartimizi izora hamba kullu saidi biyakrahuk wandu wahele juu pia ngwa huyengao. Nous vous souhaitons bonne année, mais on ne lâche jamais un bon année. Omsomo wangami. Wajiwa de l'unique de son patriotisme. Si, ngari wana pacifiquement. ونوري روما هنبو مش راح تحكمنا بالعافية عم دايما وأنتم طيبين وإحنا ليس زي ما إحنا برضو مكملين basi owanzu wangaria zali na wamangarie singa sivanu paka daula ya haki ngabo wahenda wahaja ngabo wenda watuhuja shanga sibala babo ngasi bala babo abo tikanzani biheri sala iyo ya ukana emwana Abdulhamid ambakana uo hakahuja o delegation wabaizi wa pia waje hunu Faransa waje waridanganyizize waritire mafitina banu kama zofanya na mjora wa yazali wajue waduhamba no menyeze ngo zahatu wasawa bena mjeba banu garanzori ke Fatima na mje enje madom ko Fatima na balazi la piège pia wazikaza uyeti de wamando wambao ndo kwa mandizo amonge yabo ikanza mwambie no pande uo ya uka ngasi makini ngarijoka ngarujo waswili ngami na risala muhimu nanzo nibe kanari tulilie babolero kana unirumia kana unirumia owanama watukufu ikayao rirenge miadi ya bwana inu ya ukakarna urudi place de la République les places zilwaji shamimi fakhar asina muhajuzi rika bomwezo tsumu place de la République ramba enga si preri hulwari rejeire ndera ngarazali ritafanyenti au ngari bakiyo wanu pakanuna ne daula haki ukawa na nyaso ulo wafu wasawa wafungwa wasawa rendo ziro wasawa tola muhazini ya ngari fanyao ngasi pre kakari na urudi manu rido jare rido denonce ezijiri paka emafujare wanwa da wari watapirizo wallahi kam nugude zwani mndu mzima mndu tambi ekati mndu afero adasaba sai mndu ya isaya bea ngejuze mndu ulapizwa wandu pia waonao haina usiku ya tungo ujiri sajari majindwachi dobia tia mndu namu dobia tia mndu nezengu duniani ekati ya zali nondoa dobia ya samihi mndu ya rendeze twabia zari ndo faina zita hata basa rutu ekati ya zali nondoa dobia tu nikamndu mzika na mtweda mafume mainosa mndu ukana wanu kwa jaiba magari chana mtu saiki mwende matsambaza ekati ya zali dobia rengo wandu aziwa yamba kwa watu wafanya zieda warenga eda twandu pirizo eda wale mamizinga ya tsambaza madaha ekati ya zali izo kama zozi negligeo abujo jaba ngo jamba ashabanu leo tido handa jowa ikoni wambao shabandi parolo wa liswali shabandi parolo wa madabdal ya hini johuja kwa na ushekeza senje mashade zembi alafunga wajobu hawandu wajona bashaizo leo tido handa ni ulo wao leo tido handa ni fanyao jao hizo reason mazakindi hizo reason mazakindi ikiakidi ndamanganya hamaza lide ya menya waeche we tido amando yatongeza watu manje we tido amando yatongeza watu izo rezo za wandu wacha wanenge nyido wa himi wachifime wanwe chido amado wandu paroulawa wandu mdiwaza kaola parowa ngabo shahurejeza bodabana matido joudo uwa tena ngabo ngosaidio mndu yatushenkeza ukana kabata kama ajina nitemati shanguju ya repetembi uongo msaidio mndu mwenza akili amngabo mitikanzana behindi esensu pia ngari rongozi wao ngari roho risalo kana muelewane na muelewane wallahi emiadira irenga hiyo ya ukana Republiki karna urejei paka azaliha na mwende ngamjoitia manu muione wandu waleze aminia
ukangarila wa amini so ni Mwenyezi Mungu ukakarna ureje ivano karna urudi vano paka azali halawa daene mafujari walonensi hatu rirengeze rikena daula haki derjo urudi vano abo wahulwa ngabo wenda zao ngabo wamenye ezikanite pia kiso ngabo wastahamiti ibrati wenji washashi wa aminiyo yode mhimu bainge mtu mzima kengu amini yode mhimu ebanu lelo ngamdo nabe amadagazo ulo hafu ngamatuma winguri menyo na mumpara yachi na mumdenge bazini yako basi ni dasi aba ngamlomba ndo sababu deledingo dedam ya madagazo yode nomno wantu pia waliyo faiswala ula endo bujo maîtriser mitame huli wati joza baya uziwani na dahubini endo bujo maîtriser o dahubini chola bomwa mwinza edengo hao mtuje haukatu wantu pia wamrabiha zaidi mbili zino atobako hao akonda tawabu mwenza shonga bako batonzo huone ndo kana fahari kama kini fahari wapo wantu watu wamuwe ya feba amba mwanzo mahakama urudi wambia ikoni kana mdazi bazo zolejiri wambia waikoni ya kana ya hafa ya mafiti mhimu do wa luna mwonga ruangaliao waikoni wa upara wamba elarifu hanga mi Arabie Saoudite en 2018 le 9 décembre 2018 yabe wa Tanzania watu za jiri yabe wa Maurice yakadena marehemu mwanache wangu abasa mwede mumblata Arabie Saoudite elarifu ngoro doje hiyo na mumbeshe mtatahe ndiye afo mhono ni mtatahe au mumbehe kweli nywandu shaizo wakomori kwa tuzi wona rema deputy rema ministeri rwandu wazali wajado mba faringu tetu mtata elarifu ngutukamba kwinti wo elarifu wede moto mu ikoni yangamizi wa remwe bali ya samiyo komioni yangamia talelo basi si wanju mekarna ureje shangari mwambia on wandu weji warere yao risala za ukana mwanzane ni wandu wa daula haki wakomori woti pia ngwakubaliwa kwa Mustafa Setje wayimru mrahafu wayimru mtahirifu wayimru wanwe komba rahma malgré emahayaloniyo wamtsawa wamtendesi izwe zahao njaparu ishia Mustafa Setje kinatwa biyambi arumenti ya hatu ekenge nizo njazijwa na sio ntipende ndungene zaibu za haya chanja paruzishia ziko miti mchi wanu watungua wala karjare washawiri yabo si hamba mduna jiarambie eze faidangi zwenda vavi rishawire kanga mwazao kasi wananyanyiri wanao bwana ekeka mjarambia mdatiri lapize bagari walipata ntuju angalendo daho bintino to yani pashi sha ngamjokana ngari wanao bwana engeti jate ndetirenge mndu mtumju au mumju wao tamba wede unirumo olaba hatu amba wede unirumo ekerifanya namna ino ilarifu ngutu amba mintu wana mndu mwadilifu au mndu aminifu au mndu banu ekati rifaidi o akari ila ngwa jomba si kartona mndu katikari o mamadu ngwa jomba kartona mndu o achirafu ngwa jomba kartona mndu o ajimi ngwa jomba o SMS abori tondoa ndemani ya wika yao ekako elinga rwana bwana bazima ngamanzuri ke wazima mundu fikira njema na mdipare pia rielewane riahidi ya lazima halafu izo si desajiri risampania na rinja harara risampania hayi wanonu watu kwanza wajua wasifu rais wao waloma ministeri wanonu watu kwanza wasifu rais wao waloma ministeri ya bunga tuka ujabala jerudo jishindani li ya tena ina usiku anamziranti babu mfanya na hii na mbielewane watu mzima rijokanga rimdunga au ya riswalize shaka mnojwa ujanywa wajema ima mwaili ngojula kasujula weja msafusha ekako ni mkubali kanga si wazima ngali wanao mkubali na Mwenyezi Mungu wede muhimu karamba wa aquli amalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu almu'minin wasaturaduna ila alimil ghaibi washahada na mwambe mrende ba Mwenyezi Mungu nguone basi Mwenyezi Mungu do izorire ndao mwe bwana yini Mwenyezi Mungu do uju izorire ndao harumwe bwana yini na bori joka Mwenyezi Mungu kuzijuo ni ndume hahe no wanadamu wako eli gasi makini gasi na confiance surtout hambana mfanye wala mtike na harara garjo hunda daula haki tiale kama wabeti yabo ekanja dunga wadaani au ekanja dunga mama do ekanja dunga shirafa unja dunga jimia unja dunga chao ifasira wetu kama ikafiri sheke mwanzo ni udunge boye mwana maila arifu saadi tuna kama mwanzo mwana ma
idunge dini nasu tunchona bikengwazo ni idunge mama tunchona mbiyeri hadisi rielewane na bismillah banga bo faida zinjira hana hun shauto ni ngan to dunga wai wala dunga wai abona ngwa jamba singara ndo hunu aburi tambaza ukara jaune so bamana kwezi watukufu haizo kabati umani sharoni sakana yabo mridiza si wandu bokonga si bazima bantu esiti bana ukarike bazima ritunguwe mndu yaritenderi mumilie ala kulli hali eujoka mafakanasi ahlan wa sahlan ngari jumu miliari mdeme koti ekari elezi warielewa ngari joenda abo wajoke haki heze procedure bokodo za lazimu rizidunge nuritifulana kari tumana e appel de Paris kari tumana wajiri taabu warenge wa hukuma au hatua eze hatua hizo ngabo zikubali ngabo tukubali ngari endele yao ne bwana ngamona ngabo manifi afanywa wangu amabujiro afanywa Nwandu bikaya wamba enyi madelege mujizo wanu kwa mada zinu kamjaja marambia na wema na maparo ndavora mwambia nina mwende mwadori beli ya muhiji ambasadori ya jwende dafanya shirika daena ndrongo wati na uke ministre des affaires étrangères wa hazi jua ni raisi wa hahe endafanya mikata yabo mjofikiri jizo abo hajo jambia abala jau sino hato joli sensi wa direct abo demande madelege wa he appel de Paris awe collectif de Paris wa heda ula haki wambashe kamjauli saudu amani hatartibu watina umani mfanya fai wakubali akopara mabunjiliyo sijerisha resulta zandrongo obwika yao mkiniste ndi wala watoto wali wa mapesa hata wali watahi mndu ya bange dasina balaka tindasi watu ambe weiva henge walitambazi alhamdulillah rabbil alamin ranziba la hatamanu ngaromba Mwenyezi Mungu ribaki masensere arumwe na yinu ngaromba Mwenyezi Mungu insha Allah taala rititrahise wazaza hatu wa baba hatu wa wananyasi rititinze toma ya wandu walokomori wadhulumishi hao watumwa leo maudu shaminga mwambio amtulilie ba inna nasrallahi qaribun bi idhnillahi alkarim victoire ngejoka karibu insha Allah taala amngeabo eujoka na khair eujoka mafaka nizimuna rerei ndudu hamba Allahumma walli umurana khiyarana wala tuwalli umurana shirarana arini ke wa khairi rijo mtungwa yaritazene wa shari ritojo mtungu ikamwa benzi yabo erisala ya mwisho na kauibeha bolero enda para minuswefu mwananyuho upare yazadi upare idarusi upare msaidi upare daono wananya ya nuhu mafana nawe mwede mwambia azali ukabwaza untajali ni la barua mbana nzie Facebook nivurize mnamola nione untongeza kabati mkomori atuni benu wabasa honde untoze nguo hunsijini na banu mimtu na dwamba madama di bolero wakomori pia wajua ya ukana banu si mengoni mwa msiba nele zahama jila sabonsi juvanu kabotola tijupara fahami thabiti tijilonobi wakana tijinku na tijindini ilo kutua mabu ya unakumtsaja unambaya shensi na ushindu stamili ambantira ushindu stamili yoti haki rilateze mvu zatu, rilateze mali zatu, rilateze fikira zatu tonsipi endao ne bolero endao ne amini swefu upare sultani shuzuru ulo Genevu ya bondu mbazi amadae ya tuhambeza kweli upare mwana mshwa humfana nawe situra hada ya dunga mbaye mdu hedura dolomu upare idarusi upare msaidi upare kiki na usufaichadi na wao wambeba nuri sisi za abantu wakomori kwa unarashi ingenga mju wao ngamona wizo na mbilo bainge belu hamba ukana sina uparojo ta telefone taktili yabo nje na minga mdungo madama nyo aboni shizo ngonjo abo aboni nje hamu yaboni mu university ni dangu chobonsi wano njo wakamba ujo na fare ya ruma Facebook tena andu na bajao Allah ikabo mdani paramba bo eba ngo na roho ya shuma ezo ngo ambazo usiku wa mpira tisamba wala wakamba ngo anzami sawa shabu nlo arwe haki
wallahi tamibano kamibano nge endao no wafunga watu wandu muhazini wa violeo no msajaja ulawambia na mrenzi haubanu upula to pare wabaki wanze wajonde waula wawafe watimiziwa halafu ubaki dawe nazali ya urudia unomona siyonzu ina basa au ya urejeze morisi ho waka ebo waka yo ufanya rugo itu uri belaiti unabeba rugo ibadi ya ujani yo komori ezo domana wakaniso ngawe haruma shirika we mkomori yo denti yao mwabanga mweda ufomboni mwede mahadisi wafanye reconciliation na pe mwede mwanyi sezisiwa mwede mwanyi sama mafunvu ya turo ina mdule ode turo hangwa mregwensi inu ni habe ni toweza vati ne majapata pano utale ne marumbo pia sambia zifanya eri ndudo bashariki wani soto wala dada bigodo dabi basi mna grupu wa heta wanu wali wano wala wema ungune zenda ne mituna abasa wa mdiwa za sambi haina la haja ima Abubakar pashia eliyo kaltina direction bainge keltina sangari ngali pashia to ima uri baisi ili amna msaidi mimi ezi yangu yo amnare hitwa unibali yabanga mjo usaidi ezi yangu yinu minga mnafanya tori bali yabaka batita izo decision ko tujua alafu le lobo le rongo jo uripare Muhammad le garini wa komora ngam le garini inde namne ezi azali yo inde namne ezi azali yo ya kwanzi mayi ilo ngale dara widu bana emergency ki okote da ibe ranzo ribe basi aina mtu jamba kwa tabale wandu abeshe azali yede de garilila kutujango wabe wondende kenga wena ndongo bobolero kuparwana nyuho wasijinie eti waitafanya tayo batu atambayirwa hula wambia na mrenti haraka na ritawe baba no msendera usisa unu ghadab koleri ya wakomori mtwamineke wali parise ke kwa na uso ritambo au waritazonode au wari balia wenda wari fungana tidawe wari zamiso barini ritimoneni ritione ya mona na mtolwa nezemfi zitwabia bokodo ndo wazirenda wenge enda retire message wa identity Facebook ila bobolero ujua kwa nanyaswa ulo wafu kujambano ngo wananyaswa wafungwa kujambano wananyaswa violewa kujambano wananyaswa tola muhazini kujambano ngo ango mjiao wala ngwanjola duani wala masese mali wanja telecom wala mase wanjia haina mala balurubu kume wazirenge wananyasingwa fao groupe yole wakanto watodozina haina anto ya no gujindo ritaji na mtatacha kapata tamba ubinadamu alafungo jo ripare jera sida sinando wamba kabaru wa voti yabo wandu wangamizwa wafu kabati hata voti yabo tide polisi ti uoneza unda jaza ufikiri pale zile stojiri chao no atali shahada ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah erohirengwa omrushida pale ile shahada lilati kalimati moja hamba ashhadu an la ilaha illa Allah ba inamna ulingo konkon ashhadu la ufikiri la stojija chao ngojora washidi na kodo yabo hata ero ilawe baingo wandu wajamba haba shadala kana ushindo rejeza parce que inu yamba tilqa ininge jo automatique ya comportement ya dua ya Qur'ani somao ya Qur'ani shilwao shazin tulo tujifuriza jawo mshinda par shahada abange umfowaja zaula ulati mfowa tojiri chawu no zila dua za volo wandu wa hafa fataweza muhunda amaja zaina mnaita asaidia dhalimu mkaushia wandu wafia rumezengala wandu wanigilishwe namna ila ilimwabila ukana man aana dhaliman haina mtu saidio dhalimu yoto salitiwa wandu wafura ngamia abantu kabati ulomba hindu kabati uno
ajendo ni udona dal kumazito wandu wa siasa wahala wahanwa wasomeswa netiyo wasterehi wawaha waunda hasibabu densi hatu wadaza walala ngwabuli yao fahari utujwa mangabi yao sonda hobi ya waniliensi ya isove ya ba usobolero ya mbesi jao alhamdulillah ngabo bandi ya wandu nkoni mao Yusuf bana no wanya nyao wasubuti wamba atawa uduhela bobolero sijimba nao no wanya nyao Mwenyezi Mungu nareshe mashuja ama watwani ya hamadu wanadamu wana mze watu ibura sheha no wanya mze mlaza inanga ngabo wazee she kade mbwana yinu wazee wano waili ibura sheha na mze Muhammad Isa wao Mwenyezi Mungu naresheo yawanika umuri mwinji na mwabeshe risala hiyo babo ngeti wala piza kamdajo humanity mze direct na nyimsa mwapara na mwambie ukana wana emwana hanyu Fakhruddin wahida ula ya haki hamba Mwenyezi Mungu na mbenu umuri mwinji ne jamandani yareshenyi yaenjeze owa baba no wajomba wake hamadani mze Muhammad Isa na mze ibura sheha yabunga wazi wa hatu la ancien ministre c'est Ali Mohamed no wanyanya no wazema watwania wajitole yashrafi wa jebana wacha walo makini wafikiriwe namna ya utowe nti hatu arminga maidonga ni wenji nyoti pia watukufu abange ni mashababi na mjankidi watu sikini ya faina ni zaunda faina wala tindo wajo msikiniani badeke mkananza mjo mnembacha hii ritaji au mshele wananzaya walota bu ya shahula mjamka hanza mrudi mwane mjulo kanyidekina emtulunge izamao bwatoto wana mashababi mdungo izamao abo nyiwa rosia samlone zemali mahala mahanwa mavaya mawaha na mihezi malizahana shabange enero ya fakhari no wanyanya Mwenyezi Mungu jojo ujande ike sababu ito ya zali ya rendezvous na minani do masiwani rendezvous ya hatu do masiwani ni wandu mtoze gizagine neze vichili neze fenti karambula nao istanuna zambano warabu wonge karna ukawale izora mabiani ya ukana i collectif ya pari wajiri taabu ngabo wandu warongo hukuma wakubali ngabo watukubali ngari enshiyo ngarifanya manif kabati ya ziilwa ya tije republique vous êtes toutes et tous les bienvenus aruma ze manifu za hatu ngari kabazima rambia zali yalawe o mkoa hatu republique wamba uoko na uto wazali gojo to wazali ngari denonseo ngarambilao watuka uto wanadamu wan ngaramwonesao idhulma iliyo ngabajao wandu wajeni wajao nizo nguzilazon tipia abunge sisi ngasima fieri nana ukeke wachaho ngamwonao ya ukangarendao ngarifungwa ngaremwa ula manda ngaritwa ugazi nizo nguzilazon tipia ngarizifanya o heze mvuza hatu heze maliza hatu wakati wa hatu shabasa tili wakati wa bila yabonga sima fieri e mahamili rilo vanurwa na bwana suala ya mwiso muhimu na yani sashaska hanza hotimizi nimwambie niyo dom sokomori jendera fanye marche au pacifique ntina utafenti babo wa komori wajuka hamba jau Allah kay pasanife wana hatu nawajua bakiwa nshindo Allah inga mitayari pasanife wana hatu nawajua hatu nanyi mjoba kinga mjoba yeshindo basinga rjo tozero zatu fidi au nga mjoto ya hangutina urongole ya mdu izo ni wana wabasantina urongole ya mdu sha juzi riparwa no wana nyasi watukufu wa hemabeja ikayao ekade mbwana yinu mengoni mo wandu ni wa amini yo bandu de mwana ama swabaho asumani omjini mnungu ya mahame yaho onu pari
mabeja mi uona wandu wane bainge ngwa wenji au ngwa washashi tidone mwanama Isam Said Muhammad, tidone mwanama Farhan Athman, tidone mwanam shohangu Fatima Usufa, tidone mwanam shohangu Hawala Raha Fahamia, tidona mwanama Dhiyau ulombaye tambo wikayao usiku wa mando raka unjia wa ambasadi tikada minae na Fatima Usufa na bawa wakati rambo afakrine wandu wanu baada ya wana nyasi yede mala wakulu haji. Allah yakhalik. Haizo rijali yele wana ukana gelazimio rise Komori tujua mifumo miili au mirarubanu gelazimio diaspora daula ya haki ema watwania ema shujaa ile jimbo ridungo uheza la ungwana ya ukana gelazimio rise omasiwani. Habati mbi ngabo wanama bokayao zentuzunu ntulo wao na haku ngabo wanashe wangu sultani mkazi kayao nge Marseille yabo tina ushindani wawaze pia shanga mjoyokana wandu kwa tuja wenji wambayo ntilo joto wazali shekaridaza iyonge jo sulaje azali wanjwa elewe na elewe utuanza na tielewe ekeze mfumbili karatuvumbu wazali abo yonge jo msulaje iyonge itungo woneza kwa wandu walemeo shaina usiko prefecture waribeshe yao wandu warere yao wandu hindi wanaina usiku ezo prefecture izonge ziwasu yade mana basa ino ndungo bauswa na majeshi walungo byo abala ujao tunda ndungo wabauswa no wambia prefecture abo iyo yezo ministre de l'intérieur ujobeshea premier ministre ujobeshea Macron izorambao riwatimbuli yao riwavumbu wao ya ukana Macron na mkera dibai la kezo mfanya plaisir ukana nge complice daena en dictateur sanguinaire mtadamu ukamna moto cha Macron ndio maana risubutio rambea basi yabo ile bunjilelo ifanishia juzi ya hemanif tizamba ngamzambo ya ukana haina mtu ya juao ya ukana wananyasi wa ulo wafu wasawa wafungwa wasawa tola mhazini haina usikunga wasawa umadza hamando aji ya juoke mfumbili haruma saa 8 unda saa 10 yede mbawa usiku utima risubutiyo renderi tsanganyi harilani zitendwa zi wananyasi na wafungulo wananyasi jaujao Macron maudo kerende nuimilia auri imilia n'importe kinga jambo kana ndaza haba ukuranza bari fanya manifestation miraru kujato ripara kujato riwaza arata henti zindwaji yoke nomfanye plaisir abo maudu ujohuja ngujo kanza juenda zindwaji haurifanye jamali rifakuensi hatu yabo ina mjenyi ni wandu kadha na kadha ntobo Angleterre ntobo Risi ntobo chao izo ndizo ya tuyelewa abenge emnamfumbili boy ewono kana katina mana na tiwone shalelo mana njo ukubali ke barufuma bantore nde bangara hafe ngojo kana ulifanya piège awalikari awila haunti nofanya piège kana enda hafe baminga mutao yabona mwana mmone jitihadi yahe yabona mmone zemvuzahe yabona mmone zemalizahe no wana sho hatu bien sûr abenge ekeri jara mbale ungari sa Komori mimi Fakhar ndati johamba jau ngamwambioneza kweli bana kamjosa Komori ha condition kamshia wa ina mbrata abanika irende hadisi kujiono na navi baada Mohamed ekengo tukafanya jo ndo akenzi utire mafoto daona zalizo shamimi yoti ndio ndio kango ambokana ngwanzo ndungane nawe rise Komori yabunga mine condition yangu akamiti jitoa ngamsubuti tamba izo azali yale ndao ngabo watata zao ngabo wajaru manifu wavuru wantu wanta bavuni ngabo walala harumwe mirenga ngabo wakaushahula ngabo watunga utabala nduja baba mtuka uta republic wajaru wendeza akawishidie zambao iliwa joka bano hakika zaliwe mwanadamu mwenye ekenyi maparo wantu kamtuishili ngabo waparoda tukawishili ngamanzo wa jenwa twamshile nabo mtambalia pia ngaba filme wao mtambalia ni mreda kanti unangaba mtuko ni haju kanga nywenchi na mwameshi mbe hao ni bala ala kulli hali ngalishukuru yao haina mtu yafanya jitihadi ya via emiparo ya watu amugaba tkanzana behindi wandu wanuni yao banna mifumo miili miraru wandu ase Komori ngabo ihtiyatu tazinu mkini azalia jambe na mabule bayo haki yaonga monao diaspora ija
fanye vamani fondo ndeza aina mndu ya balia dona hale olango tukanza tapile mndu mshe olango tukanza olango nzoide one mtata olango nzoide ya pema ele baka ubia ya pia 2018 kaja ya pia olango nzoide ya lole baka ubia lole 2019 kajenda watambalie awalanda wei fahari wei barufu wei larifu wei dobi wei wala ulalanda hobe ba warengo wende zao wala watwe uniforme mili wapashe zanvio waje zao isala anna des amboni wa misiri awajouliswa amini haina mdu organize zino kozini wandu kume joula amini ya ukana garisa Komori vanu na 3 semaines engare ndawe je ngari jo ufanya keri waswili ekamvyo aterise aruma aeroport haha kimswa furile amini ba ngabo ambao sambi haja harengo hunu enda to pirizo ni wanro hahe wakaufanyilia azali hazi abo si hab karina ula wana pakaza la sibonti abo ngari dunga nawo garendo beiti salami watina fenti au ngari bakiyo aeroport pakari rengo mabinda sonti pieze famisa to jokana fahari haja abo hafu au lawani azali karna mwana tena abo basi fahari farahani barufu de grupu isamu kabati ujondo hao okomo hatu walitoa fidia abizo de zaumba ngarirengo rendera ulwarifi au rifo aeroporo yao shakarina ulawaho aeroporo rende bahano ke kartwenda biti salam ekeze famisa hatu pia haina ulona mndu ya paromere ya robo 10 nguono ka ola done rezo robo 10 hafu abo basa sainu kinga mpara mjo para mali ya untu wani au Dar es Salaam au kinga mimwade ntino parjo para mndu yambe uneremba nimero nga mijao izo za hao abonge yabo kwezi ekakari elewa nena namna hiyo shangare ndao abo imani funga tofanye mfumtanu mfumdaru na mbeze mwende msanga jwa dimani mwende marenge barufu na mbeze mwende sima mwende marenge larifu na mbeze mwende dawo mwende marenge mana mshekata na kata wandu watongeze manifia la ya lolo balata lelo wandu wasubuti wanda wala waduri ngwa aeroport wanda wala wadojo ambasadi waja wari sampanya wanda wala watongeza ratuka uono wandu ashe ratuka uono wana ratuka ufanya mabujilio dawa anuo watano wanda wanuo 10 na mwende mwa warenge babo wanu basi wanu hata makurongo jojibiyo keru wa Paris alafu banyu mjue twabili mpacheza mvyo mjezanyu ekade namna hiyo ekakarti pre namna hiyo gena mje banyu tipia ngafanyo hazi ritange mapesa zaba ronda sokubali wasopareni nungu watambi hao besengo ari yao batijokanza gena mjeri behema pesa wandu wasoma bareni waonese ukana sideri tambia sideri lona hudu sideri to ulamba ile sideri to namba ndo hula sideri to ndo majira hela na mjeri tange mapesa rifanye shamda tena mjera negosie na mjera fanye jana mjera fanye amonge yo deri sana na kanza mwambie ni mndu wa Kongo ndorse Komori ni mamini yo abongu joja hatartib aswa do organizeo wajula amini ikawa ndo itraise hizo za hawa wakati hiyo ikawa traise wajokane mruoi wengi nzo pulashe hitwa no hakubali jedwani na yusa Komori karina ula wayo yabo ngabo za ufanya ngeri rengea mvio abo ngabo za urenda ngeri rengea mvio se Komori shamdu kanada ndiano ngone daina zalia uka vanu elebo isheba tashino elemezon wanu nele giri linu wide mwenza kutoa wa fahari ungo dai balele gare dai tahisan awe ile arifu saadi do tungo awe ndo bi awe umar miradi de dungo fa awe barufu we la fevu we ndo bi wandu atungeza mbwana inilo banata basa ambir se Komori banga odo andu asiye bala ni ndo abina ndo mjini hao la bina ndo arumoshe si wa shahahe ajuwe to abili mseikoni hapo baba leonge ikoni ola mwanza leonge mta anyu wabile mifumo ili mpashe mjezanyu kemwangaranda shahanyu farare ndo ajabdala zinkudu enda fubizi wenda ulwawa mbire mjezanyu ngari la wao banu ngandao amini ngari pasha mfiyo ngarendao beti salami kabati utondo hao pakaza la au pakaza li hafu au pakaza la tawo yodi yo mimi ndao shamitweda na
ai ndukamba ukana garudo chao kabati za marche pacifique kabati chao chao ngarendao benti hatu ananya so ulo wafu wasa wafungwa ripula ndo jwa ribue azala rengenti hatu ndo ngamia kabati mayiro hula ngarendao rare ngenti hatu ngarifanya revolution sikabata ligeshika tunape wangu atafanya mbamanda manyo chao watu kwenda martusma sisi chao na makirtas la démocratie nous voulons la paix azali katuta hape azali ngwanzo mvu kenga mambao na mjeru toema pesa rifanye za mvu watu bakabati jihadisha wanu wabati na mali na mvu wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum abonge namkera adhibu watukufu ritambilani ndabo yabo erisala nyima jabasa rakawibeha dio rakomwambia ni bani yaukana ngela simuyo dharuri dhahabu ya rengwa homeki imzazi akaupashia hante dhahabu yahe mwana ahe nizema alizirengwao hadhulma edhamana ulomeki na beze yaone Dubai yaone mru yamefanya dhahabu inurereyo immediatement bawe mru ko kamanga arenge dhahabu yahe ndezahe mtahe samaha mlicencier au mtepirizo wandu wafanyiza ngozini wasanktionewa iyo de juwa nisaka wedo amana mrahafu wedo amana mwadilifu wedo amana wa ushinda ujere wakati wajiri tabu iyo de ki dhamana shatu kuza ukana jukuta nto ngeringa mnara likumetsoi hizo kazi rendwe yoti de namna lazima abange gari mwambia oni watukufu yauka ni wanyanyaso malahoni ni wanyanyaso mijini ni wanyanyaso himabavu ni wazazi mlone zama mweniko amana inu ndongo muhimu na mre adhabu ya Mwenyezi Mungu ujoni kwa amana na iwasilishe munio kwezi ujoni kwa amana na iwasilishe munio ujoni kwa amana na iwasilishe munio yonde risala na kaanza ni mwambieni kwezi watukufu Mwenyezi Mungu wote insha Allah taala riungane neti ya hatu polero kenga wena ndazi enda paro warendo zenai uwazi ranzi warenti ya wandu warejeze zemali za wandu kazi zo zifanyishiha mtuamine kenda wakati wewe de ujuka uripara jerika amani bawenga wedawenao ukada wenao juzi na jana na leo afunge kejabidi uje Facebook mwanama wamba ngedepite wahezi ya azali lijoka kabaja fanyishia voti mwanama Maulida Madesiak wamba huvotiwa si wahanju menga joka kabajareshe ya voti en 2018 eka ngawene enti hamvuda wena owananyu ho wahe serse ni madhalimu wauriliwana she watu wa hafa amadagazo ulo hafu ila rifunge Arab Saudite nyide mlonezi nyide mvote sharia nyide mwamba ngamlegeza wenti emana utuambia ema depute wa bia shaihani ya towaria ali yarenga ila rifu ya jaza hefanansa au njayangaliwa hindi wa mwangamizezi hanyu wa mwangamizi elelo kabasizaha jafata huwenda mbaha ulo wa hata ashindwane le kojo hizo si wa Facebook kara milori nani uko nyide mlonezi nyide mwisitone nyide mloda nyina na mwande mwambia azali mwambia Muhammad Hussein sha uti wakajwanzi ya wana nyide de mjere wenti enge si rirende sis ko si rizamba kwa makam o ulo wakati na wazo hondo msiba uo endambie o hanti o handu watu usomesa ti d'éducation ti d'enseignement ti de justice kabato chili endaone wandu wani endaone wafufuni na waonke gondo wao ni na wale wambikana borisa rivoti sharia za ngo zinu bazikazana shafaina kamsina marenda wandu ulo hafa bupia kamsina wado na bomba mpoti wa sharia na jauta kwa tata margo hizo ni habari nakanza rimbieni abo insha Allah taala Mwenyezi Mungu ngojo dunza o wanazichana wajuhaneze nzane twauni usikwalelo ndake wala wandu warumishia wazali wajari baba isena utetezi Mungu na warejezeze roho ya wamakinishi haina wanzizinti hatu khairi Mwenyezi Mungu jorere yai haina wanzizo sheri Mwenyezi Mungu joritole yai karina uranti bwana yinu aweri salamina tukawibe mjoli bebiye kipasarse komori
eza mbazini ukezione mundu ashanga mwanzo ni jokanga mduga ndo mina wandu waadilifu wa aminifu ni jokanga dora wane bwana na ye kabla rane cha mdungani kama mwanzo ni mwone ni republiki msubuti mdaga mikro mrongo we mjulwa ya ukana wanu wandu waremawe ezinu msubuti mabe ufujari wazali wakati yonde njomwa minini dungane lise Komori sheke ujango tatayo ilima udu tijorendo anongo shami emina jibenua nendena rengoni ulwani feba hu wado udobirana nawo aina bahanu uke amadonda mantika yongi yonzaya bumze yongi yokirisi ina haki no ukekirizi no kejaho shemana mahenda dabo ya mjuwao ya ukana kabati ulona hajanani aukana ngamdugo utem na mdu no rejei pakume ngamtom na mdu no rejei pakume yabo wanzo se Komori yo de condition hangu yabo ndabo na kanzani mbieni Nizungo jornikeza khairi kamgwa benzi insha Allah taala yarinike victoire muda utohale eni uranzizo khairi rekange hude kange karibu narike batima ba insha Allah ngarjo wanando o walone zemali wanzo wahe na wazihe shabange 1 euro ekamyezi ngwa jalia mujojo ujalia ike ajali mwazali bainge mndu mzima eke mungu wanzo mujojo ujalia bainge duma ya mndu mzima ke mungu wanzo mujojo ujalia na hizo ndizo riomba kamgwa benzi wakati de joka ulidwa wandu jeri wonane haina mndu kati yongo joka hamba izo ya lazimu yambe mnakashida wewe tijiviwa banga bondu wenji waisa wa mjuwao wajiviwao nae abo riwono ukakairi ridomu mtia daima na wenji rijo wanuveli wanyumeni ili rishange madina au rishange wala wandu radwamba wala mashantweri wa Komori riundu wala mashantweri wa mafujari au wala wandu warumishia wa mafujari wala sondu walona hamu neti hao au hamu ne peuple za hao wazade wazilwa wambo wadofungwa ngabo ujuzo ntipia izo ndezi habari akanzari mwambieni yabo bahati njema ekamwa benze wa shukrani